افسانه خلق توجیک سلیم پهلوان. بود نبود یک پادشاه بود و در 7 کشور پادشاهی می کرد. پادشاه یک روز وزیرانش را پیش خود دعوت کرده گفت: برای من زنی پیدا کنید که در زیبایی در تمام عالم نظیر نداشته باشد. وزیرانش دست پیش بر خوب گفته برآمده به هر طرف رفتند و کوفتند تمام عالم را گشتند، لیکن موافق طبع پادشاه دختری را پیدا کرده نتوانستند. پادشاه غمگین شده به شکار برآمد. وی چند روز شکار کرده ناامید برگشت. در دهه سری دیواری حولی گندشکان را دید که قطار نشستند. باز هوس شکارش آمد، بازش را سر داد. پرندگان به هوا پرواز کردند، اما باز پادشاه در حولی افتاد. پادشاه سراسیمه‌وار از پی بازش دروازه را گشوده دید که دختری نازنین باز را دستگیر کردنی است. پادشاه به یک دیدن عاشق شیدای دختر شد. وی بازش را فراموش کرده اسب را به سوی قصرش قمچین زد. در رو وزیرانش را دعوت کرده امر کرد: در فلانده دختری نازنین زندگی می کند، بروید خواستگاری کنید، من او را به زنی می گیرم. این دختری زیبا فرزندی پادبانی بود. وزیران پادشاه سراسیمه‌وار آمده دری حولی پادبان را سخت کوفتند. پادبان وزیران را خوش استقبال گرفته عزتشان را به جا آورد. شب نزدیک شده بود. وزیری دستی راست پادشاه به پادبان روی آورده گفت: ای پادبان، ما رو نمی پرسی که از کجا آمدیم و به کجا می رویم؟ چرا محض در تو رو گفتیم؟ مهمان عطای خداست. دست پیش بر گرفته گفت پادبان: من خرسندم که شما به کلبه فقیرانه بنده تشریف آوردید. هر حرفی دارید بگویید، طلبتان را به جا می آرم. ما به خانه تو به خواستگاری آمدیم، عرض کرد همان وزیر. ما را پادشاه فرستاد، وی می خواهد که دامادی تو شود. تو باید او را به دامادی قبول کنی. پادبان فکر کرد و به خلاصه ای آمد که در مقابل طلب پادشاهی 7 کشور ایستادگی کرده نمی تواند. وی فکر کرد که پادشاه به زوری هم دخترش را می گیرد، بهترش که راضی شود. پادشاه 7 شب و 7 روز در تمام 7 منطقه مملکتش توی برپا کرده دختری پادبان را به زنی گرفت. زیبایی و ملاحتی به مثل و مانند دختر پادشاه را روز از روز مفتون و سرگرم می کرد. او را مجالی از پیش دختر جدا شدن نماند. چند روز و چند هفته و ماه گذشت. دختر حامله دار شد و بعدی 9 ماه و 9 روز پسر تولد کرد. پادشاه بعد این از پیش زن و پسرچه‌اش دور نمی رفت. اعیان و اشرافان مملکت جمع شده به نزد پادشاه آمدند و سببی به مملکت داری مشغول نشدن او را پرسیدند. من دیگر پادشاهی نمی کنم، گفت پادشاه به آنها، تا کلان شدن پسرم سلیم وزیر دستی راست من مملکت را اداره می کند. فراموش نکنید پسرم که کلان شد به جای من پادشاه خواهد شد. پادشاه چیز و چاره‌اش را از قصر غون داشت و زنش را گرفته برآمده رفت. بچه پادشاه را وزیر تربیه می کرد. او
زود به وایه می رسید. در یک روز 2 روزه، در 2 روز 4 روزه، در هفته 4 هفته نه، در 1 ماه 4 ماهه برین کلان می شد. وزیر دید که بچه تیز کلان شده ایستاده است و پادشاهی رو از دست او خواهد گرفت. در سرش فکری نیست کردنی شاهزاده پیدا شد. در شهر یک کمپیر زاله بود. وزیر او را نزد خود خواند. هر دو مصلحت کردند و به چنین قرار آمدند که با حیله شاهزاده را به جستجوی پدر و مادرش روان می کنند. کمپیر در سری راه بچه چرخ رسیده نشست. سلیم سقا بازی می کرد. سقاهایش را چنان زد که به چرخ کمپیر برخورد و چرخ شکست. ای صغیره بی پدر، چرخم را شکستی. داد و وای کرد کمپیری زال. ای مادر، گفت سلیم، برای چی مرا به پدر میگویی؟ پدری من زنده و سلامت پادشاه 7 اقلیم است. کمپیر مکرانه گفت، ای بچه نادان، این که میگویی پدری تو نیست. این مرد وزیری پدری تو بود و حالا پادشاه این ملک است. پدر و مادرت وقتی که تو خرد بودی از کشور برآمده در کجای به عیش و عشرت مشغولند؟ کسی نیست که آنها را جستجو کند. باور نمی کنی؟ رفته از وزیر بپرس. سلیم شتابان پیش وزیر آمده پرسید، راستی گپ را بگویید، مگر شما پدر من نیستید؟ این راست، من پدر تو نیستم، جواب داد وزیر. پدر و مادرت بعد به دنیا آمدنت به کجای رفتند؟ اگر آنها را دیدن خواهی بیرو، آنها را جستجو کن. البته دیدن میخواهم. دلیرانه به وزیر نگاه کرد سلیم و همان زمان توشه راه گرفت و از پی جستجوی پدر و مادرش رفت. راه می رفت که یک مردی پهلوان صورت از پیشش برآمد که 7 سنگ آسیاب را در دستش بازی می دارند. پهلوان سری راهی سلیم را گرفته پرسید، ای بچه، کجا می روی؟ خودی تو کیستی و کجا رفته ایستاده ای؟ با جسارت جواب داد سلیم، مرا سنگ آسیاب بردار می گویند. سنگ ها را بازی دارنده پاسخ گفت پهلوان، من به جنگ سلیم پهلوان رفته ایستادم. من برادر سلیم پهلوان هستم. اگر ضرورت به من رسد به برادرم هم می رسد. با تبسم گفت سلیم. هر دو 3 شب و 3 روز کشتی گرفتند، اما کسی پیروز نشد. روزی 4م سلیم سنگ آسیاب بردار رو به زمین زده با خنجر سرش رو از تن جدا کردنی شد. سنگ آسیاب بردار زاری و تولا کرد، از کشتن من به تو چی فایده می رسد؟ مرا همسفر بگیر، زیق نمی شوی، هر جا بروی می رویم، هر کار بفرمایی اجرا می کنم. سلیم او را آزاد کرد. بعد هر دو راه را ادامه دادند. می رفتند که پهلوان 2 چنار عظیم رو روی دست بازی دارنده از پیششان برآمد. کجا روانید؟ مغرورانه به سخن درآمد پهلوان چنار به دست. خودی تو کیستی و به کجا رفته ایستاده ای؟ دلیرانه پرسید سلیم. مرا چنارگردان می نامند. من به جنگ سلیم پهلوان رفته ایستادم. صدایش رو کمی بلند کرده پهلوان ناشناس جواب داد، من برادری سلیم پهلوانم. بیا در شاهدی سنگ آسیاب بردار گشتی میگیریم. اگر مرا مغلوب کنی راحت کشاده بیرو با برادرم جنگ بکن. همان لحظه هر دو گشتی گرفتند. سلیم این پهلوان را هم برداشته زده خنجر را برآورده سرش را گرفتنی شد که او به زاری در آمد.
маро накуш. дар сафар аз 2 кас 3 кас будан беҳтар аст. ҳар ҷо равӣ меравам, ҳар коре бигӯӣ иҷро мекунам, гуфт паҳлавон. салим паҳлавон ӯро раҳо кард. онҳо 2 кас буданд, акнун 3 кас шуда роҳашонро давом доданд. хеле роҳ рафтанд ки аз пешашон дарёе баромад. дар лаби дарё паҳлавоне паҳлӯ зада буд. вай оби дарёро дам мекашид, хушк мешуд, пуф мекард, оби дарё боз пайдо мешуд ва дарё пур мешуд. салим назди вай рафта бо эҳтиёт пурсид: ту кистӣ ва инҷо чӣ кор мекунӣ? ман дарёдамкаш ном дорам, ҷавоб дод марди бадҳайбат. салим паҳлавонро интизорам, илова намуд ӯ. ба ӯ чӣ кор дорӣ? табассум кард салим. ҷанг кардан мехоҳам, ҷавоб дод паҳлавони лаби дарё. ин тавр бошад, салим паҳлавон ман ҳастам, бихез ба ҷанги ман. салим ин паҳлавонро ҳам бардошта зада сарашро гирифтанӣ шуда буд ки вай ба гирья даромад. эй паҳлавон, аз куштани ман муродат ҳосил намешавад. маро ҳамроҳат бигир, шояд рӯзе туро ба кор оям. 3 кас буданд, 4 нафар шуда боз роҳашонро давом доданд. рафта рафта ба як шаҳре расиданд. шумо инҷо дам гирифта бишинед, ба онҳо рӯ овард салим. ман ягон хурданӣ ёфта гирифта меорам. шариконаш розӣ шуданд. паҳлавон ба шаҳр даромада ба пеши ошпазе рафт. ошпаз дар 10 дег ош мепухту 40 ошхӯри шикамкалон ҷамъ омада интизорӣ мекашиданд. салим паҳлавон назди ошпаз омада гуфт: мо 4 касем, ин пулро бигиру бароямон ош биде. не, гуфт ошпаз, ин ошро ман барои калоншавандагони шаҳр пухта истодам, ба каси дигар дода наметавонам ин ошро. салим паҳлавон ошпазро каме тила дода буд ки вай дар ҷояш афтод. ошхӯрҳо ба паҳлавон дарафтоданд. салим паҳлавон ошхӯрҳоро аз пой афтонда аз деге ба хӯрдани ош сар кард. ҳамон замон овоза паҳн шуд ки дар шаҳр як паҳлавон пайдо шудааст. зури 40 ошхӯри шикамкалон ба вай нарасид. мардуми шаҳр: ин чӣ хел паҳлавон будааст, мо ӯро бояд бубинем, гуфта ба ин майдон омаданд. салим паҳлавон дид ки одамони зиёде болою поин рафта касеро ҷустуҷӯ доранд. бинобар он ба онҳо рӯ оварда пурсид: даводави шумо аз баҳри чист? агар як касеро ҷустуҷӯ дошта бошед, ҳамон манам. мо паҳлавони ошхӯрро дидан мехоҳем, ҳаяҷонзада гуфтанд мардум. ҳамон одам манам, ҷавоб дод салим паҳлавон. ман омадаму ба ошпаз пул дода гуфтам ки ош биде. надод. бо 2 ангуштам ӯро тела додам, афтод. ошхӯрҳо ба ман дарафтоданд, онҳоро зада пароканда кардам. ман ба монанди худам 3 бародари дигар дорам. раведу ба подшоҳатон бигӯед ки агар ош пухта моро сер кунад, хуб, вагарна афсаронашро ба ҷанг тайёр кунад. ин гапро ба подшоҳ расонданд. подшоҳ аввал ҷанг карданӣ шуд, баъд андеша кард: аз ҷангу хунрезӣ чӣ фоида? меҳмондорӣ карда зиёфаташон медиҳем. паҳлавононро ба меҳмонӣ даъват кард. баъд аз обу зиёфат подшоҳ ба салим паҳлавон рӯ оварда гуфт: эй паҳлавон, шумо ба ман хеле маҳқул шудед. ман як духтари паричеҳра дорам, ӯро ба шумо медиҳам. ман ҳоло зан гирифтанӣ нестам, гуфт салим паҳлавон. духтаратонро ба бародари ман санги осиёбардор бидиҳед. вай дар паҳлавонӣ мислу монанд надорад ва аз ман камтар нест. подшоҳ розӣ шуду 3 шабу 3 рӯз тӯй карда духтарашро ба санги осиёбардор дод.
салим паҳлавон ба санги осёббардор як коса шир дода гуфт: ҳар замон ба коса нигоҳ кун, дидӣ ки сурх шудааст, бидон ки фалокате ба сари ман омадааст, ба ёриам бишитоб. баъд салим паҳлавон бо ду бародархонди дигараш баромада рафт. паҳлавонон 7 шабу 7 рӯз роҳ паймуда ба як шаҳре расиданд. ба дарвозаи шаҳр наздик шуда буданд ки салим ба бародаронаш гуфт: шумо дар ҳамин ҷо биистед, ман рафта обу хӯрок тайёр мекунам, пас омада шуморо мебарам. салим паҳлавон ба шаҳр даромада, аз бозор нону биринҷу гӯшту равған харида ба хонаи як пиразане бурд. якчанд деги калонро монда, ош пухту бародаронашро гирифта омад. ҳар се ошро хӯрда, чой нӯшиданд. дам гирифта нишаста буданд ки ногоҳ ғулғулае бархост. салим паҳлавон аз пиразан пурсид ки дар шаҳри шумо чӣ ҳодиса рӯй додааст? пиразан гуфт: эҳ писарам, напурс, ба сари мардуми шаҳрамон балое омадааст. ҳавзе ҳаст, дар он аждаҳо пайдо шудааст. вай ҳар рӯз як гову як одам мехӯрад. имрӯз навбати подшоҳ аст. вай духтарашро ба лаби ҳавз бурда истодааст. салим даррав ба лаби ҳавз расид. дид ки як духтари нозанин 6 қатор ашк мерезад. паҳлавон ба вай наздик шуда гуфт: духтари нозанин, ман як мусофирам, аз роҳи дур омадам, хеле монда шудаам, иҷозат бидиҳед дар лаби ҳамин ҳавз каме ман дам бигирам. не гуфт духтар, ҳозир аз ин ҳавз аждаҳо баромада туро мехӯраду маро ҳам. бирав аз ин ҷо, ба ҷонат раҳм кун. бигуфт духтар: бокӣ нест, агар хӯрданӣ бошад, бигзор ҳардуямонро фурӯ барад. далерона гуфт паҳлавону сарашро болои зонуи духтар гузошт ва таҳкид кард: вақте аждаҳо баромад, маро аз хоб бедор кун. салимро каме хоб бурд. дери нагузашта, баъди як ғулғулае аждаҳо аз ҳавз берун баромад. духтарро воҳима пахш кард. паҳлавонро бедор карда натавонист. оби дидааш бирехт. як қатраи оби дидааш ба рухсори салим паҳлавон чакид. салим чашм кушода дид ки аждаҳо онҳоро хӯрда нест. паҳлавон ханҷарро аз миёнаш кашида, дамашро ба даҳони аждаҳо рост намуд. аждаҳо дам мекашид, аммо ханҷар ӯро ба ду ним ҷудо мекард, то шикамаш чок шуд ва аждаҳо бимурд. паҳлавон аждаҳоро ба саҳни масҷид бурду партофту гашта омад. ӯ ба духтар бигуфт: бирав, акнун ту озодӣ, аз марг халос шудӣ. духтар ба қаср омад. падараш ӯро дида дар ғазаб шуд. барои чӣ гурехтӣ? аждаҳо мебарояд, шаҳрро вайрон мекунад, мардумро як то намонда ба дамаш мекашад. эй падар, як паҳлавон омаду аждаҳоро кушта маро озод кард, бигуфт духтар. подшоҳ бовар накарда вакил фиристод. вакилони подшоҳ омада диданд ки лаби ҳавзу оби ҳавз пури хуну пайи он ба сӯи масҷид меравад. ба масҷид рафтанд ки ҷасади аждаҳо тамоми саҳни масҷидро пур кардааст. шитобон ба назди подшоҳ рафта воқеаро нақл карданд. подшоҳ эълон кард: касе ки аждаҳоро кушта бошад, ба назди ман ҳозир шавад. паҳлавонони зиёд пайдо шуда омаданд. инаш мегуфт ки ман куштам, ваяш мегуфт ки ман куштам. подшоҳ ҳайрон шуда гуфт: ҳар касе ки ҷасади аждаҳоро аз масҷид бурда ба беруни шаҳр партояд, ба ҳамон кас бовар мекунам.
паҳлавонҳо бо навбат қувваи худро нишон доданӣ шуданд, вале ягон кас аждаҳоро бардошта наметавонист. дигар касе ман куштам гуфта даъво намекард. подшоҳ халқро ҷамъ оварда боз пурсид: ягон мусофир ба шаҳр надаромадааст? фалон пирзан 3-4 меҳмон дорад, гуфтанд мардум. биравед, онҳоро гирифта биёред, фармон дод подшоҳ. паҳлавонҳоро назди подшоҳ оварданд. кадоми шумо аждаҳоро куштаед? пурсид подшоҳ. ман куштам, гуфт Салим паҳлавон. агар ту кушта бошӣ, аз масҷид берун бароварда онро партоҳ, фармуд подшоҳ. паҳлавон аждаҳоро бардошта чунон онро ҳаво дод, ки ӯ ба як дашти дур рафта афтод. ҳама ба Салим паҳлавон таҳсину офарин гуфтанд. баъд подшоҳ гуфт: эй марди майдон, ту халқи маро аз тамоми фалокату ҳалокатҳо раҳо сохтӣ. аз ҷумла ба духтари ман умри дубора бахшидӣ. бигӯ, чӣ мехоҳӣ? ман онро ба ту инъом мекунам. ба ман чизе лозим нест, ҷавоб дод паҳлавон. ин тавр бошад, ҳамин духтари ман дар ихтиёри ту, гуфт подшоҳ. ман як бародар дорам, гуфт Салим паҳлавон. аз ман ҳеҷ камие надорад. духтаратонро ба ӯ никоҳ карда бидиҳед, бигуфт Салим паҳлавон. подшоҳ тӯи калон барпо карда, духтарашро ба чаноргардон никоҳ карда дод. пас аз тамом шудани тӯю тамошо Салим паҳлавон дар хонаи ин бародараш ҳам як коса шир монда ҳамроҳи дарёдамкаш баромада рафт. чанд шабу чанд рӯз рафтанду ба шаҳре расиданд. ба шаҳр даромаданду хабар ёфтанд, ки подшоҳи ин шаҳр духтаре доштааст, ниҳоят нозанин. шоҳзодаҳо ва бойбачаҳои зиёде талабгори ин духтар буданд. духтар чанд шарт доштааст ва эълон кардааст, ки касе шартҳои ӯро иҷро кунад, ба ҳамон кас мерасидааст. шартҳояш ниҳоят душвор буданд ва то ин дам ҳеҷ касе пайдо нашудааст, ки он шартҳоро иҷро карда метавониста бошад. Салим паҳлавон пурсид, ки ҷои шартгузорӣ куҷост? чанд кас шартгоҳи духтарро нишон доданд. паҳлавонон ба он ҷо рафта интизор шуданд. духтар аз тирезаи аркаш нигоҳ кард, ки дар шартгоҳ ду кас мунтазиранд. ба надимонаш гуфт: бираведу он бадбахтонро ба ин ҷо раҳнамоӣ кунед. надимони духтар ба пеши паҳлавонон омаданд. пеш аз ин ҷо омадан фикр кардед, ки аз саратон ҷудо мешавед? рӯ оварданд онҳо ба паҳлавонон. бале, фикр кардем, посухи далерона дод Салим. онҳоро ба пеши духтар бурданд. духтар аз паси 7 парда ба Салим паҳлавон нигоҳ кард. ҳусну ҷамоли Салим паҳлавон ӯро мафтун кард. дилаш ба Салим паҳлавон бисӯхт. бинобар ин ба вай бигуфт: эй ҷавони нозанин, шартҳои ман марговаранд. беҳтараш ба ҷони ҷавонат ҷабр накуну. аз кадом роҳе ки омадӣ, ба ҳамон роҳ баргард. ғами ҷони маро махӯр, гуфт Салим паҳлавон. он касе, ки пеш аз ман ҳалок шудааст, қурбонии охирини ту буд. ин тавр бошад, бишунав. дар ҳайрат афтод духтар. шарти якум: аспе дорам, мисли парранда аст. ба он савор мешавӣ, ба дастат як коса шир мегирӣ, асп парида гирди ана он чанор 3 бор давр зада мефурояд. агар аз шир қатрае резад, сарат аз тан ҷудо мешавад. хуб, аспро биёред, амр кард Салим паҳлавон. аспро оварданд. Салим паҳлавон ба вай савор шуд. косаи ширро ба дасташ гирифта қамчин зад. асп парид.
гирди чанор ду бор чарх зада буд ки дасти паҳлавон ларзиду як миқдор шир рехт. паҳлавон афсӯс хурду оби дида кард ки ба дидори падар нарасид. ин лаҳза қатраҳои ашк ба коса бирехтанд. коса боз пур шуд. салим паҳлавон эҳтиёткорона онро нигоҳ дошта аспро бори дигар гирди чанор чарх занонду ба замин шинонд. духтар косаи пурро дида гуфт: офарин ба ту, шарти якумро иҷро кардӣ, акнун дуюмашро бишунав. ман сандуқи тилло доштам, дар дарунаш як ҷуфт гавҳари ноёб буд. сандуқча ана дар он дарё афтода гум шуд. ҳамон сандуқчаро ёфта барор. ба чашм, гуфт салим паҳлавон. паҳлавонон ба лаби дарё рафтанд. дарёдамкаш оби онро дам кашид. дарё хушк шуд. паҳлавон даромада кофт ва аз таги як санги калон сандуқро ёфта оварду ба духтар дод. духтар гирифту кушода дид ки ин ҳамон сандуқаш аст. ба паҳлавон офарин хонду гуфт: ду шарти аввалро иҷро кардӣ, ҳама мафтуни ту шуданд. маълум ки шартҳои дигарро ҳам иҷро мекунӣ. аз ин рӯ ман дар ихтиёри ту. паҳлавон каме фикр карду гуфт: не, ин хел намешавад. корро то охир расондан дар кор. гӯй, боз чӣ шарт дорӣ? духтар ҳайрон шуда шарти дуюмашро гуфт: яхдоне дорам. бегоҳӣ ба дарунаш медароӣ, то рӯз тоқат мекунӣ. хуб, нишон бидеҳ, гуфт паҳлавони ғайёр. надимон яхдонро ба салим паҳлавон нишон доданд. паҳлавон дари яхдонро кушода дид ки даруни он чунон хунук буд ки дар он як дақиқа тоқат кардан амри маҳол буд. вай ба фикр афтод. ин вақт арӯси санги осиёбардор ба косаи шир нигоҳ кард ки ранги шираш сурх шудааст ва ба шавҳараш хабар дод. паҳлавон ба шаҳри чаноргардон зуд омад. чаноргардон ҳам ба косаи шир нигоҳ карда дид ки ӯ хунолуд аст. онҳо ҳарду ба роҳ баромаданд. паҳлавонон роҳи якрӯзаро дар як соат тай карданд. ба назди салим паҳлавон ҳозир шуданд. диданд ки ӯ хомӯш нишастааст. ба ӯ салом доданду ҳолашро пурсиданд. паҳлавон воқеаро нақл кард. чаноргардон гуфт: ғам махӯр, илоҷи ин воқеа мушкил нест. вай 4 чанори калонро оварда гирдогирди яхдон оташ афрӯхт. салим паҳлавон ба яхдон даромаду ба ҳузур хоб кард. пагоҳӣ надимони духтар яхдонро кушода диданд ки паҳлавон ором хобидааст. дар ҳайрат монда ба духтар хабар бурданд. духтар ба паҳлавон боз таҳсину офарин хонда шарти охиринашро пешниҳод кард. ман 20 ҷувол ғалла дорам. ҳамашро дар давоми як шабу як рӯз орд карданат лозим аст. паҳлавон қабул кард. санги осиёбардор ғалларо дар муҳлати муайяншуда орд карда овард. духтар ба паҳлавон таслим шуда ӯро ба қасри худ даъват намуд. зиёфат орост ва баъд аз зиёфат гуфт: эй паҳлавони тавоно, акнун ман дар ихтиёри ту ҳастам. салим паҳлавон шоҳу духтарро ба дарёдамкаш никоҳ карда дод. подшоҳ тӯи калон барпо намуд. баъди ин салим паҳлавон ба бародаронаш хушҳолона рӯ оварда гуфт: шумо ба макони худ бираведу шоду хуррам зиндагӣ кунед. ман ҷустуҷӯи падару модарамро давом медиҳам. салим паҳлавон бо онҳо хайру хуш кард ва ба роҳ баромад. ӯ рафт. як кӯҳи бузургро гузашта ба лаби дарёе бирасид. дарёи калонеро дид ки дар миёни он қасри зебое сохта шуда буд. паҳлавон бо ҳайрат: ин қалъаи кӣ бошад? гуфта мунтазир нишаст. ногоҳ ҳаво торик шуд. гулдуроси пурдаҳшате ба вуқӯъ омаду аз куҷое як деви бадҳайбат
پیدا شده با صدای وهمانگیز به پهلوان رو آورد. ای آدمیزاد، از جانت سیر شدی مگر در منزل من پیدا شدی؟ تو را میکافتم. دلیرانه گفت سلیم. به من چیکار داری؟ سیاست کرد دیو. تو مگر نام مرا نشنیده ای؟ دلیرانه گفت پهلوان. من دشمن آدمی زادم، یگان بار به این مخلوق خاکی کارم نافتاده باشد. از کجا نام تو را میدانم؟ غورید و ناپسندانه جواب داد دیو. نباشد بشنو. در قهر شد پهلوان. نام من اجل پهلوان است. دیو در غضب شد و به سلیم پهلوان در افتاد. آنها 7 شب و 7 روز با هم بجنگیدند. شبی 8م پهلوان دیو را برداشته به زمین بزد و همان زمان سرش را از تنش جدا کرده به سوی قصر اسب دواند. اسب پرواز کرده در صحن قصر نشست. دختری به پیشواز برآمد که در زیبایی مثل و ماننده نداشت. ای جوان، لب گشاد دختر، اینجا مکان دیو است. پرنده پر زند، پر و بالش رو می سوزد. چرنده به چریدن آید، حلق و پایش می سوزد. تو چه خیل به اینجا آمدی؟ مگر تو رو دیو ندید؟ اگر دیده باشد چگونه از چنگالی و خلاص شدی؟ ای نازنین، به دختر با مهر می نگریست سلیم. خاطر جمع باش، من دیو را کشتم. باور نمی کنم، بگفت دختر. مگر نمیبینی که این اسبی دیو است؟ اگر وی رو نابود نمی کردم مگر اسبش رو صاحبی می کردم. دختر از این خبر خرسند شد. در رفت کرپچه پرتافت، دست در خان انداخت و پهلوان را مهمانداری کرد. بعد پهلوان پرسید. ای دختر زیبا، تو کیستی؟ چرا در این منزل دیو استقامت میکنی؟ من دختری شاهی مازندرانم، پاسخ داد دختر. دختری یکه و یگانه پدر و مادرم بودم. آنها مرا از دل و جان دوست می داشتند. روزی مرا میل سیر و گشت پیدا شد و به چارباغ برآمدم. هنوز 10 قدم نمانده یک مخلوق بدواهیمه پیدا شده مرا برداشت و آورده به همین جا فرآورد. بعدتر فهمیدم که او دیو بوده است. اکنون تو آزادی. از حرفای صمیمی دختر مفتون شد پهلوان. من تو را به پیش پدر و مادرت میبرم، بگفت سلیم پهلوان. دختر راضی شد. سلیم پهلوان با دختر به اسب سوار شدند. اسب پرید. 3 شب و 3 روز پرواز میکرد. به وطن دختر مازندران رسیدند. در سرحد شهر چوپانی را دچار آمده چون پیام رسان به پیش پادشاه فرستادند. بیرو، از پادشاه شادیانه بگیر. بگوی دخترت از دست دیو رها یافته صحت و سلامت برگشت. گفت دختر به چوپان. پادشاه از خرسندی اشک شادی ریخت. دختر همه واقعه را به پدرش نقل کرد. پادشاه به سلیم پهلوان منتداری بسیار اظهار کرده گفت. تو دختر یکه و یگانه مرا از چنگال دیو خلاص کرده آوردی. من او را به تو بخشیدم. پهلوان قبول کرد. پادشاه توی و تماشا برپا کرده دختر را به سلیم پهلوان نکاح کرده داد. چند وقت گذشت و یک شب پهلوان آهی سرد کشید. چی؟ مگر در کجای یاری داری که از فراقش آهی سردی میکشی؟ بله، گفت پهلوان. آتش فراق سینه‌ام را می سوزاند. من از وطنم و جستجوی پدر و مادری عزیزم برآمده بودم. هرچند گشتم هنوز آنها را پیدا نکردم. ای یوری عزیز، غم مخور، من با تویم. شوهرش را تسلی داد دختر. روز پهلوان همراه زنش از پادشاه اجازتی سفر خواستند. آنها شهر و دهه‌های بسیاری را گذشته در هیچ جا نشان از پدر و مادر سلیم پیدا نکردند.
آنها به لب دریایی رسیدند که یک جوان پهلوان جوسه در لب دریا تور پرتافته مشغول ماهیگیری بود. در اطرافش آدمان زیاد جمع بودند. جوان با هر کشیدن یک تو ده ماهی صید کرده به ساحل آنها را می‌ریخت. آدمان سبد و خلطه‌های خود را پر از ماهی کرده گرفته می‌بردند. سلیم پهلوان از ماهیگیر التماس کرد که تورش را یک دو نوبت به او بدهد. ماهیگیر راضی شد. پهلوان تور را به دریا انداخت. ماهی زیاد به تور افتاد. ماهیگیر خرسند شده پهلوان را به خانه‌اش برد و مهمانداری کرد. پدری ماهیگیر دهقانی می‌کرده است. بگاهی از صحرا برگشته مهمانان را حال و احوال پرسیده از چهره سلیم غم و اندوه را پی برد و از او پرسید: ای جوان، مسافر می‌نمایی؟ از کجا آمدی؟ به کجا روانی؟ از فلان مملکت آمدم. جواب داد سلیم: پدر و مادرم را جستجو میکنم. از فلان شهر میگویی؟ در هیجان افتاد دهقان: پدرت کی بود؟ چی نام داشت؟ پدرم پادشاه بوده است. مادرم دختری پادبان. جواب داد سلیم. پهلوان سرگذشت خود را نقل کرد. موی سفید نقل او را شنیده از جایش خیست و بگفت: اوه پسرم، من تو را یافتم. گفته پهلوان را به آغوش کشید. مادرش هم دویده آمد. سری پسرش را به کنارش گرفته از دو رویش بوسید. ماهیگیر خیست و برادرش را به آغوش کشید. سلیم پهلوان خرسند شد و به پدر و مادرش رو آورده گفت: من همراهی عروسم به کافت و کاو شما آمدیم. او در همین جاست. خسرو و خوشدامن کلینشان را خیلی صمیمی استقبال گرفتند. همه‌شان خرسند و خوشبخت از دیدار همدیگر شاد شده به مراد و مقصدشان برسیدند. شما هم چه مراد و مقصدی که دارید به آن برسید. در همین جا افسانه ما به پایان می رسد. اگر افسانه پسند دل شما شده باشد، علامتی بسیار خوب را پخش نمایید. شاد و فیروز باشید.